New Jalpaiguri sapai na tahu sih. Pack Kazlin train. Jadi New Jalpaiguri station, train station sapai lah. Nale nadi. tak kan ibu. 10 টাকা roti. 5 টাকা mana lebar orang pun jaga mata. Hah? Dora. 7:30 kaito ha. Borok bang manaji. Asu borok थांनाय yang फायनाय yang थांनाय दार्जिलिं थांनायखौ थांबाय मागोमथो लिप गायनो लेनाय तावजों मानसिफ्रा लिप गाया ख नायदि स्ल' लिप सागा गानाय गायदोंबाबो जोंखौ तलां फायदोंबाय ना हा स्ल' गानाय लिप Taruh, oke. Boleh kok. Tidak bisa lagi dari mana? Kalau bayi dulu. Kayak kesemang pitang po. Yang lah dia coba ya. Darjeeling train namun ke, hai Darjeeling train ke, Darjeeling train ke thamang lo. Darjeeling train. Betul. Ye wala hai ye wala. बिरयानी हाफ लेग नहीं होगा हाफ लेग नहीं होगा हाफ लेग होगा हाफ लेग नहीं कंप्लीट है या चिकन चिकन तो है हाफ मिलेगा तो करेगा ना हाफ होता है आखिरी का हाफ है एक भी जगह में क्या मगो Bengaluru Guwahati Superfast Express is running Bengaluru Guwahati Superfast Express अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 25 मिनट विलंब से चलने की सूचना है। ये गाड़ी 21:50 मिनट सारा क्लॉक लग रहा है yang baru yang saya soal besar hanya itu loh ini bobon box nggak apa orang salah orang hormon ini tahu lah kata salah salah dengan sama kau
रेलगाड़ी 21:50 पर आने की संभावना है। यात्री को अपनी असुविधा के लिए उल्लेखित है। धन्यवाद। At 2509 Bangalore Superfast Express তার নির্ধারিত সময় থেকে 1 ঘন্টা 25 মিনিট দেরিতে চলছে। এই গাড়ি 21:50 মিনিটে আসার সম্ভাবনা আছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। ধন্যবাদ। Bangalore Guwahati Superfast Express 1 घंटा 25 मिनट विलंब में चलेगी। पूरा जाने से Superfast Express is running it is expected to arrive at 20 hours. कृपया ध्यान दीजिए 1403 न्यू दिल्ली सिलचर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 4 घंटे विलंब से चलने की सूचना है। रेलगाड़ी 3:05 पर आने की संभावना है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उल्लेखित है। धन्यवाद। অনুগ্রহ করে শুনবেন 1403 নিউ দিল্লি সিলচর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস তার নির্ধারিত সময় থেকে 4 ঘন্টা দেরিতে চলছে। এই গাড়ি 3:05 মিনিটে আসার সম্ভাবনা আছে। যাত্রী সাধারণের অসুবিধার জন্য দুঃখিত। ধন্যবাদ। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए 1403 न्यू दिल्ली सिलचर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटा विलम्बमा चलिरहेको छ। 3:05 आइपुग्ने आशा गरिन्छ। यात्रीहरूको असुविधाको लागि हामी दुःखी छौँ। धन्यवाद। May I have your attention please? 15630 Kulbhattau Sambaram Nagaon Express is running একটা বাজে গেছে না সবাই না ওই তো বলা হচ্ছে hours. It is expected to arrive at 3 hours আচ্ছা আচ্ছা ওই তো বই নিয়ে আর minutes. Inconvenience caused is regretted. honi ekta bajela ha to bosi tren maka kho 7টা ko sabai kan tomon si ekta ko sabosi bitre leatung mani
Ini tahu sih Agartala sampai lagi. Salah saya baca lah ha. Ayolah ha, mana aku. Saya tahu saya kalah. Mana sampai lagi. Agartala views. Jadi para kamu. Kan kamu. Tahu sampai tahu. Sini tahu le. Kita sini. Kamu tahu. Tang tong boy. Yang itu yang jaga silaya kota bo. Sangat hemat tanai. Telur hemat tanai jaga silaya. Hai ini cuma ini. Hah? Teman no. Ini ke jaga silaya yang kemai. Apa zaman kuli mana tu? Agartala. Bekar sancing lah, tahu sih tong kau mahal segi. Meni musuh mahal ke. Mungkin saya memang. Kamu kan contoh express na. Kamu buat sangat hal hal. Dan dah. Cuma masalah Agartala bu. Kan punya pasang kele. Oh, baik teman. Dia ketemu tu ipar yang kamu. Terima kasih. Wah, main batak bayi lah kamu. Nice. For the kind attention, Agartala Karimganj Special is on platform number 1. This is our Gundukan by the Marpuri Longer. Mampu rot pakai kota market lima rot, kota pagi yang kolang bah, nunggu. Kisah kena tahu jadi, yeah. Siapa? Waiting room. Oh, the one waiting room. Kau orang macam salah tahu lah. Sini orang macam apa? Jangan lupa. Jangan lupa. Masih sama aja. Đây là đồng hồ trong ha.